हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो देखिपे मॉर्निंग मॉर्निंग आमर नास्ता रेडी हो गला। नास्ता कर रेडी ये देखिए छाणी नहीं पकुड़ी पुणी एतिक अच्छी रेडी कर। तो सका नास्ता हम पकुड़ी मुढ़ी। तो ये फ्रेंड्स बाजी 8टा बाजी ना मुझे छाणी सारा बेलू 8टा हो समस्त खावाई भी व्यस्त है। जलखिया देवी मुझे गाधेबी पूजा करी मोर जलखिया पत्र हम ये कम सका मॉर्निंग बहुत सारा काम थाए। तो चल तो भिडियो स्टार्ट तो करी देखा कौन के बाट हो देखो पकुड़ी पकड़ा स्टाइलटा देखो आपण मैंने केमती करती कह पकुड़ी मुढ़ी रेडी गरमा गरम पकुड़ी सहित मुढ़ी बहुत टेस्टी फ्रेंड। पूरा एति फुल हो गला फुल हो आउ गोटे जगह दवापाई पड़ो। आउ हम 3 भाड़ी खंड हम खाइबापी देवी तापर मो काम करी मु गाधवा पूजा करवा सका तो यह कम थाए तापर जाइए रोषेईबास स्टार्ट हो गाधे सारा पर। तो फ्रेंड्स चलतु आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू करंतु आगु कौन वीडियो आसीबो आपण मैंने सब देखिए आउ मु शेयर करी चलतु। गुड इवनिंग एवरीवन। तो समस्त को मोर नमस्कार मु स्वागत करछि तनुजा ओडिया ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स सकाळ टिके वीडियो स्टार्ट करथिली किंतु आउ स्टार्ट कर सॉरी आउ वीडियो करी नाही सकाळ स्टार्ट करिकि ताकू रखि देछि दिन बेले करी नाही वीडियो चली आसिली इवनिंग को। तो इवनिंग रे भी मु रेडी होकि वीडियो स्टार्ट करला बेलू पावर कट हो गलानी और कौन करवा। तो से भाविली जाओ गोटे लाइट अच्छी टी अंधारिया देखा जाऊ भाविली आपण सहित टे कथा वीडियो एंड भी करार अच्छी। तो से चली आसिली आपण सहित कथा हाँपाई बहुत टाइम हो गला फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करके बहुत टाइम पूरा मॉर्निंग रे नास्ता पास्ता मुझे करी से टाइम रे स्टार्ट करी वीडियो। तो चलते फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करंतु आ जो मैंने मो चैनल न्यू अच्छा प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल मोर सब नोटिफिकेशन आपण मान पाख पहुँची आ कमेंट बॉक्स जाकि निश्चय जनातु वीडियोटी केमती लगी। तो फ्रेंड्स आज गोटे कथा कहबार थिला से मुझे संध्या बेलू टे वीडियो करी भाविली आबे तो आपण मैंने समस्ते जानी समयश्री कथा घटना गोटे घटीगला बालेश्वर आपण मैंने समस्ते जानी मुझे सब न्यूज रे देखुची मोबाइल हो टीवी हो सब आसूची न्यूज ये तो सब राजनीति चली फ्रेंड्स कौन करवा। तो जहाँ भी हो जहाँ चली तो मोर कहबार अधिकार नहीं। तो फ्रेंड्स जेहेतु मु भी सोशल मीडिया रे अच्छी तो से भी चाहूँगी किसी कहवाई समस्त किसी कहवाई चाहूँगी। तो सेटा भी केते लोक को ठीक लगी पारे न लगी पारे सेटा जहाँ मेंटालिटी जमती सेमती हम से झील जो काम करिला झील सेटा सबु समस्या कौन समाधान हम सबु प्रोब्लेम रो सेटा कौन सॉल्यूशन ना फ्रेंड्स सेमती भूल काम केबे भी करवानी से बहुत बड़ भूल काम कला कहीं सी बहुत क्षति करला कौन बापा माँ तुम किसी करना एत वर्ष है तुमको छोटू बड़ कले मनीष कले तो तांको टे भाबार थिला क्षति कहार है बापा माँ क्षति है बहुत कष्ट छुआ मनीष हुए फ्रेंड्स बहुत कष्ट छुआ मनीष हुए आमे भी मनीष कर आमे भी जाचु। तो कौन सांग साथी जो कॉलेज रे पढ़ुले सबू सार मैंने कौन अच्छे केते दिन मन रखिए भूली जाए जहाँ भी हम सेगुड़ा सब समाधान
ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆର ଛୁଆର ଜୀବନ କେହି ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବ ନା। ଝିଅ ବହୁତ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତୁମେ ଲଢ଼ିକି ଦେଖାଅ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କି? ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମିତି କାମ କେବେ ବି କରିବାନି। ଆମ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାପରେ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା। ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ। ସିଏ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିଏ ସୁସାଇଡ଼୍ କଲା। ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେବେ ଲଢ଼ୁଥିବ ବା ଲଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିବା, ଏଇଟା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନି। ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ବାହାରୁଛି କଥା ସେ ଭିତରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ସିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇ ବି ଥାଇପାରେ ସୁସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ, ତ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମରିବାଟା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖାଅ, ଲଢ଼ିକି ଦେଖାଅ। ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଲଢ଼। ତ କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ତ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଶୁଣିଲି ସେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କରି ତ ସାରିଛି ଭୁଲ କାମ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବାପା ମାଆର ତ ଛୁଆ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଯେତେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ତ ହେବ। ଯାହା ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ଆଉ ପାଇବେ? ସେଇଟା ସେ ଝିଅର ଭାବିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୁସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପା ମା କଥା ଭାବିବାର ଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ, ସେଇଟା ଭାବିବାର ଥିଲା। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାପା ମା। କ'ଣ କହିବା, ସିଏ ତ ଭୁଲ କାମ କରିସାରିଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଛୁଆମାନେ? ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କଲା ଝିଅଟା। ଯାହା ବି ହଉ, ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ସିଏ। ଆମେ ଟିକେ ନିଆଁ ଚେଙ୍କି ହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ତେଲ ଛିଟିକି ଯାଉଛି, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନିଆଁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲେ କେମିତି ଜଳୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ପୁଣି 95% ପଡ଼ିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାର ଆୱାଜ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଭିତରୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ବୁଢ଼ା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଇଏରେ ଲିଭେଇଛି। ସେଟା ମୋ ମାଆଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାସ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଗିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସିଏ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଏ ଆମେ ବି ତା ସହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେହି ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେହି ନିଅନ୍ତୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭୁଲ କଥା ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ ତ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ମା ବାପାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆଉ ବହୁତ କହିଦେଲି, ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ତ ସରି। ମୋତେ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ସମାଜଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, କରି ତ ସାରିଲାଣି, କ୍ଷତି ତ ଯାହାର ହବାର ହେଇସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ମନଟା ଯେବେଠୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଭଲ ଶୁଣୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ମନଟା ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କରିଦେଲା ମରିବାଟା କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ କି ଆରେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ଲଢ଼ିବ କିଏ ତୁମେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତ ତୁମେ ସମାଜରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ଏଭଳିଆ କଥା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ତ ତଥାପି ଚାଲି ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେଲି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେକା ପାଇଁ ବାଇ ବାଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ତା ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମନଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମା ଭଲ ଲାଗୁନି ମନଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଇ ବାଇ